ਓਏ ਜਾਗ ਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ, ਕੀ ਕਵੇਗਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਹਰਾਮ ਕਮਾ ਕਮਾ ਕੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾੜੀਆਂ ਤੇ ਪੜ ਪੜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਜਾਨਾ ਹੈ ਹਜ ਤੇ ਉਮਰੇ ਤੂੰ। ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ। ਕਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ भी। ओए जाग जा मुसलमाना, की कवेगा ज़माना। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, अल्ताफ़ शाह आपके सामने एक बार फिर से हाजिर है। ये सारी बातें करने का मकसद छोटी सी एक चीज़ है कि हम लोग जो अपने आप को दिखाते हैं, एटलीस्ट हमें उतना तो होना चाहिए। वैसे मेरी नज़र में तो ये है कि जो हम लोग अपना आप दिखाएं उससे कम दिखाना चाहिए, लेकिन हम लोग दिखाते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। यही एक चीज़ मैं बात कर रहा था, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं एक सच्ची बात कर रहा हूँ कि जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, बार बार कर रहा हूँ कि ये जो दाढ़ियों वाले हैं, ये जो नमाज़ों वाले हैं, ये जो हज और उम्रे वाले हैं या पीर हैं, इन सब को जो ये दिखाते हैं वो वैसे नहीं होते। आप खुद अपने इर्द गिर्द देख लें, आपको नज़र आ जाएगा बड़ा क्लियरली कि मैं जो बातें कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। आप अपने अंदर भी झांक के देख लें, हो सकता है कि ये आपके अंदर भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है। हमें अपना चेहरा, अपना आप देखना चाहिए और उसके बाद फ़ैसला करना चाहिए कि हमारे मुसलमानों के अंदर क्या क्या खामियां हैं। और जो हम लोग एक दूसरे को भी दिखाते हैं, हम लोग इतने पक्के हो गए हैं, हम लोग इतने धोखेबाज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अपने आप को भी यही कह रहा हूँ, मैं उन्हीं में से शामिल हूँ। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारा कुछ एक ही चीज़ है। और स्पेशली बाकी मुसलमान जो है ये भी धोखा देने में, फ्रॉड करने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। उसका सबूत आपके सामने ये होगा कि आप सिर्फ अपने इर्द गिर्द, अपने घर के अंदर भी देख लें, आपको कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो अपने आप को दिखाता कुछ है और होता कुछ है। ये जो धोखे वाली बात है, धोखाधड़ी, इस्लाम से खारिज कर देती है। हदीस के मुताबिक जो नमाज छोड़ता है मिसाल के तौर पे तो वो कुफर करता है, और जो धोखा देता है वो हमारी उम्मत में से नहीं है। ये हदीस है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, एक झूठ नहीं बोल सकता, एक धोखा नहीं दे सकता। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने धोखा दिया मेरी उम्मत से निकल गया। नमाज छोड़ने पर कहा उसने कुफर किया, जिसने नमाज छोड़ी कुफर किया, और जिसने धोखा दिया मेरी उम्मत से निकल गया। मन गश्श फलैस मिन्ना। तो यहाँ से आप सिर्फ एक अंदाज़ा लगा लें कि हम में पूरी कौम, हमारा पाकिस्तान लगा लें, इंडिया लगा लें, बांग्लादेश लगा लें, 99% लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं धोखा देते हैं, किसी ना किसी को धोखा लाजमी देते हैं। तो फिर हम लोग उम्मती है ही नहीं, हम लोग तो मुसलमान ही नहीं है। तो फिर किस चीज़ का सारा ये जो हम लोग देते हैं जी जन्नत में जाएगा, मैंने ये काम अच्छा कर लिया मैं जन्नत में चला जाऊंगा, या वो उसने अच्छा काम कर लिया उसने जन्नत में चले जाना है, ऐसा नहीं है। हम लोग धोखा, सबसे पहले आप यही एक छोटी सी चीज़ देख लें कि धोखा अगर दे रहा है कोई भी, या आप या मैं, तो हम लोग मुसलमान ही नहीं हैं। हम लोग बाद में देखेंगे कि नमाज़ें पढ़ रहे हैं कि नहीं, नमाज़ें भी काउंट नहीं होगी जब मुसलमान ही नहीं है, जिसका अकीदा मुसलमान है ही नहीं, जो उम्मत में से है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू हदीस, अकॉर्डिंग टू हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग अगर धोखा देते हैं तो हम लोग उम्मत में से नहीं है। उम्मत में से ना होने का मतलब ये होता है कि हम लोग मुसलमान ही नहीं हैं। तो बड़ी बारीक सी बात है, समझने की बात है कि अगर मुसलमान नहीं है तो ना उसकी नमाज, ना उसका हज, ना उसका ज़कात, ना उसका रोज़ा, और ना ही कोई और नेकी काबिल कबूल है इस हदीस के मुताबिक। तो इन चीज़ों पे जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि दुख होता है अपने मुसलमानों के ऊपर कि हम लोग अपने आप को मुसलमान समझते हैं, हम लोग हज, रोज़ा सब कुछ करते हैं। जैसे आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, बहुत सारे मुसलमान हज पे जाते हैं, हम लोग एज ए मुस्लिम लाखों की तादाद में हज उम्रा अदा करते हैं, बाकी सारी दुनिया में से, और लोकल सऊदी अरब में भी। हमें हलाल कमाई का हमें नहीं तमीज़, जो वहाँ पे हम लोग दुआएं करते हैं, हमारी दुआएं क्यों नहीं लगती हैं? उसमें एक बड़ा सादा सा आपको मैं एक मसला बताता हूँ। हमारी कमाई के अंदर हलाल है कि नहीं, वो हम लोग तमीज़ ही करना भूल गए। हमें अगर कोई रोकता है कि ये चीज़ हराम है, इस तरीके से ना करो, लेकिन वो बंदा मुझे ही, जैसे अगर मिसाल के तौर पे मैं रोकता हूँ कि यार ये एक गलत मसला है, ये हराम है, इसको नहीं करना चाहिए, ये कमाई हराम है, तो लेकिन सुनने वाला मुझे ही रोकेगा कि तुम क्यों रोक रहे हो, चुप करो,
اور باقی دنیا بھی تو کھا رہی ہے. تو یہ باقی دنیا کے کھانے سے یا باقی بہت سارے لوگ ہونے کی وجہ سے وہ چیز حرام جو ہے وہ حرام ہی رہے گی, وہ حلال نہیں ہو جاتی. کوانٹٹی بڑھ جانے سے لوگوں کی کوئی بھی جھوٹ سچ نہیں ہو سکتا. تو آپ امیجن کریں, میرے بات یہ قابل غور ہے کہ اگر دنیا میں لاکھوں مسلمان جا کے اللہ تعالیٰ کے گھر پہ جا کے حاضری دیتے ہیں, وہاں پہ طواف کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, ایک بندہ جاتا ہے اگر ایک فیملی میں سے, وہ اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے, اپنے بہن بھائیوں فیملی کے لیے بھی دعا کرتا ہے, اپنے مسلم برادری کے لیے دعا کرتا ہے, تو کیوں پھر مسلمان گھاٹے میں ہے؟ کیوں مسلمان ہر جگہ پہ دھکے کھا رہا ہے, مظلوم ہے, اس کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں؟ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں نہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ آپ اپنے سچے دل سے اپنے اندر, آپ اندر سے جھانک کے دیکھ لیں کہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہوں, کیونکہ یہ میں نے ان چیزوں کو سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے اور اپنی نظر سے یہ ساری چیزیں گزری ہیں. آپ کے سامنے ساری دنیا کے اندر آپ دیکھ لو, مسلمان خوار ہو رہا ہے, ذلیل ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر اسلام ہے ہی نہیں. ایک ہی حدیث کے مطابق ہم لوگ مسلمان ہے ہی نہیں. آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ ایک بندہ دھوکہ دیتا ہے, ہمارے اندر دھوکے کس طرح کے ہیں؟ کاروبار کے اندر دھوکہ, ایک دوسرے کو دھوکہ, میاں بیوی کے اندر دھوکہ, بہن بھائیوں کے اندر دھوکہ, اور باقی دنیا کے اندر معاملات جتنے بھی ہیں جہاں پہ بھی لین دین ہوتا ہے دھوکہ دے رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے داڑھیوں والے جو سنت کی داڑھی دکھا رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, پیر صاحب ہیں, اس میں سے جعلی بھی ہیں, اب ان کو ماننے والے بھی ویسے ہی ہیں. جیسی قوم ویسا حکمران, یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ہمیں کوئی جگانے والا نہیں ہے, ہم میں کوئی جگانے والا آتا بھی ہے تو ہماری قوم اس قدر اس دلدل کے اندر گھس گئی ہوئی ہے کہ اس کو نکالنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہوا ہے. آپ اندازہ لگا لیں, سیدھی سی بات کروں گا, اگر پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش کی عوام جیسے ایک 100% ہوتی ہے, جیسے جتنے بھی ملینز میں ہے, وہ 99% لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں. 99%, یہ تھوڑی سی پرسنٹیج نہیں ہے, اور اس میں سے بچا 1%. 1% لوگ جو ہیں اگر وہ دھوکہ نہیں دیتے, ان میں سے 1% کا 1% لگا لیں, وہ بہت ہی چھوٹا حصہ ہے. 1% جو صحیح والا ہے اس میں سے اس کا بھی 1% لگا لیں. اگر وہ کوئی تبلیغ کر رہا ہے, کسی کو بتا رہا ہے, تو وہ جو 99% لوگ ہیں اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس میں سے یہ مولانا, اس میں سے یہ سارے پیر, اس میں سے سارے نمازی, یہ جتنے تفسیریں پڑھنے والے, جتنے قرآن پڑھنے والے, جتنے حدیثیں پڑھنے والے, سب کے سب چور ہیں. 99% کی بات کر رہا ہوں. کہیں نہ کہیں وہ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں. جس کو میری بات کا غصہ لگ رہا ہے, صرف اندر اپنے یہاں پہ اندر اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھ لیں. کیا یہ جھوٹ ہے؟ یہ جھوٹ نہیں ہے. اگر آپ صحیح ہو, اگر آپ ان 1% میں سے اگر آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو تو اب بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں, اپنے گھر کے اندر ہی دیکھ لیں, آپ کے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی فرد ایسا ہوگا جو دھوکہ دیتا ہے. صرف ایک دھوکہ دینے سے مسلمان سمپلی حدیث کے مطابق وہ اسلام کے اندر سے خارج ہو جاتا ہے, یعنی وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے. آج کا یہ چھوٹا سا پیغام تھا, آپ کے سامنے پیش کرنا تھا. بڑے پتے کی بات ہے, باریک بات ہے. اگر سمجھ جائیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہمارا نتیجہ کیا ہوگا. ہم لوگ جنت کر رہے ہیں کہ جنت مل جائے گی, مسلمان کو جنت مل جائے گی. میں ایک چیز سوچ رہا تھا بائی چانس کہ جنت کتنی بڑی ہوگی یا جہنم کتنی بڑی ہوگی. اب ہم نے سنا ہوا ہے کہ جنت میں یہ بڑے بڑے باغ ملیں گے, یہ بڑی بڑی گھر ملیں گے, محل ملیں گے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے, حوریں ملیں گی 70. اچھا وہ کن کو ملیں گی؟ وہ تو میرے خیال سے تو 1% کو ملیں گی, کیونکہ بہت بڑی جگہ ہے نا, ایک بندے کو بہت بڑی جگہ مل رہی ہے. دوزخ کا نہیں بتایا ہوا دوزخ کتنی بڑی ہے. اگر مثال کے طور پہ بتایا بھی ہوا, سوری میرا نالج اتنا زیادہ نہیں ہے, دوزخ بھی بہت زیادہ بڑی ہوگی, لیکن اس کے اندر بندے کے اوپر بندہ چڑھا ہوگا, جل رہا ہوگا, یا جہنم میں سڑ رہا ہوگا. تو اس کو تو اتنی بڑی جگہ نہیں نا چاہیے کہ وہ اس کو باغوں کے باغ کی طرح یا باغوں جتنی جگہ کے حساب سے اس کو جلایا جائے. نہیں, اس کو اسی جگہ, ایک ہی جگہ, جیسے تندور لگا لیں, تندور کے اندر کوئلے پڑے ہوتے ہیں, تو ایک ہی جگہ پہ بہت سارا مال, بہت سارے بندے آپ کو نظر آ جائیں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت اگر بڑی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے, میرا خیال ہے, ذاتی خیال ہے, میں تھوڑا سا اس معاملے کو دوسری طریقے سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ جنت اگر بہت بڑی ہے, ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے ہمارے ایمان کے مطابق ایز اے مسلم. لیکن اگر جنت بڑی ہے تو اس کی بڑے ہونے کی وجہ مجھے جو نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر بندے کم ہو گئے, ان کے لیے جگہ بہت زیادہ ہے.
تو یہ پیغام تھا آج کے لیے، اتنا ہی. اللہ حافظ. Thanks for watching Universal Information and Entertainment TV. Please like and subscribe our channel for more updated videos, news, information and entertainment. See you in next video. Stay tuned.